बाहर से दरवाजा बंद कर चोर टोटो चोरी कर फरार हो गया है। यह घटना फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के जोरा पाकुरे इलाके की है। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come join us today. हालांकि चोर की ये करतूत इलाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया गया है कि फुलबाड़ी भालोबाशा मोड़ के पास जोरा पाकुरी इलाके का रहने वाला मोहम्मद कलाम टोटो चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कल रात वो टोटो चार्ज पर रख कर सो गए थे। करीब 3:30 बजे उठे तो देखा कि टोटो घर के आंगन में है। फिर वो सोने चले गए। आज सुबह जब वो घर से बाहर निकले तो उसने देखा कि घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। इसके बाद वो चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोला। इसके बाद वो बाहर आए तो देखा कि टोटो गायब है। घटना के बाद व्यक्ति ने एनजेपी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। रात को तो यहीं पे घर के अंदर में रखते हैं। सुबह 3:30 बजे देखे तो टोटो है, और उसके बाद में उठ के देखे 5 बजे 6 बजे टोटो नहीं है। पूरा गेट उट खुला है, घर का बाहर से घर भी बंद कर दिया है। मेरा संसार तो यही से चलता है। 6 आदमी है, खाने वाला अकेला कमाने वाले हैं। कैसे हम क्या करेंगे बोलिए। अब कोई है ही नहीं है मेरा कमाने वाला, अकेले हैं। टोटो हम चलाते फुलबाड़ी से यारबो मोड़ चला के आए हैं। रात को 3:30 बजे तक ले गाड़ी था। मोटा मोटी धरे ना 4 बजे तक ले गाड़ी था घर में। चार्ज में लगा के रख दिए थे। और सुबह में फिर वही 5-6 बजे उठे कि आप जाएंगे काम में, गाड़ी है ही नहीं। पुलिस को भी जनाए, लिख के भी दिए हैं, अभी तक ले कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह 10 बजे देखे आए डायरी। মানে এখানে আপনার 2 মাস থেকে না কন্টিনিউ চুরি হয়, কন্টিনিউ। মানে কারো 10,000 15,000 কারো জিনিস মানে টিনা খুলে খুলে মানে ঘরের থেকে সব জিনিস নিয়ে যায়। টিভি চুরি হয়, কাপড় চুরি সব মানে কন্টিনিউ। কিন্তু মানে 5,000 10,000 চুরি হলে কেউ বলে না যে চুরি হয়ে গেছে, কেউ কমপ্লেন করে না। কেউ কমপ্লেন করলে কিছু হয় না। মানে ডেলি চুরি হচ্ছে কন্টিনিউসলি। আর 2 দিন 3 দিন মানে যা চুরি করতে সবাই জানে যে কে চুরি করতে, সবাই জানে। মানে এরকম না যে কেউ জানে না কে চুরি করতে, সবাই জানে যে কে চুরি করতেছে, কিন্তু কেউ ডাইরেক্টলি ওকে বলতেছে না। ডাইরেক্টলি বলতেছে না। আমরাও যে সিসিটিভিতে দেখলাম ওকে, ওই আছে কিন্তু ক্লিয়ারলি আছে না, এই জন্য কিছু করতে পারতেছে না। তার মানে এফআইআর দিলাম, এখন দেখি কী হয়। আজকে তো আমার খালু আছে, ও আজকে সকালবেলা মানে 3:30 থেকে উঠলো, তখন টোটো ছিল। এখন সিসিটিভির মধ্যে দেখলাম যে বাইরে আছে সিসিটিভিটা, ওইটার মধ্যে দেখতেছি যে 4টা 2টা অবধি মানে আসছিল ওইখান থেকে, আর এখানে 4:30 অবধি নিয়ে পালাই গেছে ওইখানে। মানে 2 জন আসছিল, মানে ওইটার মধ্যে হাইটে আসছিল আর খুলে মানে জিনিসটাকে মানে কাইটে ফাইটে ওই যে ইসটাকে গেটটাকে তারপরেও মানে খুলে আরামে নিয়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু ডেলি উঠে কিন্তু এরকম নিয়ে গেছে, কেউ বুঝতে পারছে না কীভাবে। হ্যাঁ, বাড়ির থেকে গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ি থেকে খোলা থাকে, বাড়ি থেকে গেটটা বন্ধ করে তারপরে মানে যদি ওরা উঠে যায় তাহলে ও ধরতে পারবে না, এই জন্য বাড়ির থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। এটাই দিয়ে সংসার চলে, আর কিছু উপায় নেই। এখন ওটাও চলে গেছে। টোটো একটা মানে এখন ও টোটোর মধ্যে বেশি কামায় নেই, তার মধ্যে টোটো নিয়ে গেছে। এখন কীভাবে কামাবে আর কীভাবে খাবে ওরা।